Bugtong-bugtong. Okay? Buhok sa itaas, buhok sa ibaba. Pag pinagsama, anong sarap? Uy, bukuching. Mais. Ano no? Mais. Mais. Final answer mo. Balot. Balot. Oh, final answer. Bugtong-bugtong. Buhok sa itaas, buhok sa ibaba. Pag pinagsama, anong sarap? Oh, no coaching. Hindi. Ano? Ano final? Balot na ba final answer mo? Wala ko dyan. Bala ka dyan. Ano, Dan? Final answer? Wait. I-comment nyo yung mga idol kung alam nyo yung tamang sagot. I-comment nyo dyan yung tamang sagot. Penoy. Pinoy. Balot Pinoy. Ayan, i-comment nyo dyan mga idol yung tamang sagot. I-comment nyo yung tamang sagot.